बसिची तमे कन्या साजी ऑटो डाला रे बसिबो मु भरोसा दी ऑटो भीतर बसी ऑटो चलेबी मैडम ओ मैडम मैडम ये हमारा मैडम इकोडे आशा देखी वो किया आसीची आज तो जानू आसीची तुमका बाहा है कि घोड़ा बसई कि नहीं तब बस माई घोड़ा मु बस पंडिया घोड़ा मैडम तुम बदारा हो तेरे शपथ कर तुमको मैनेज करी ये तुम्हारी एक वेश तोर एक वेश मोर दो वेश तुम आम घर देव आप कौन कही मुझे चला मैडम सब दिन चाप रोची तू मो स्त्री की कौन कही जो से धरौची मु घर को पशु पशु मो स्त्री मत 8-10 मारे झाड़ू पिटी कर यार सारे धरे बदे मत कहीं बाहुल आज मु धरमी या खोला बाड़ी थोड़ा मुझे छाड़ छाड़ मत परिश्रम जमा चाल पेट फुल उठेनी हाथ उठा है सुर छाड़ा सी मौसा तुम कौन कहबी तुम ये कथा कहवा कथा तुम बस जा तुम ए गीता को धरवा कथा गीता को थर धरथली जो माडल गीता को धोइल मार हाँ किए भाईला बापा भाई गीतार बापा अच्छा भाई अच्छा तुम कौ गीता कथा कौन चेष्टा कर मोर राति पाइले मो जन्मदिन मैंने बाटने मत एमती गोटे उपहार आनिब जमी कम दाम हो हृदय छुँथु नानी धरिक नहीं खबर मार्केट गोटे जिन सस्तार मिले झील सब मैडम खाली गोटे कथा आप कहतु आम भीतर हैंडसम किए देखा माने माने किए हैंडसम देखा मु देखा देखा आप विश्वास कर मौसा जेमिति भूमिश्री पड़ी गला देखा जाते तुम फिगरटा सही देखा तू टीवी देखा टीवी देखा तो स्कूल कॉलेज आलमारी भीतर जो नरकंकाल सब था देखि ओ नंबर साइंस पढ़ी हां पढ़ी छु से नरकंकाल को चादर ढाकी दे टीवी देखा खेल बोले तुम चमड़ा भारी जानो ए कंचा मांस भांगी हां मजी अछि ए जेते मजी अछि पुणी दे तो एरिया चाष होई जो कहां के पार्टी करछंती आपण मन मते कहले आपण मन चाहू जे कोन हम सत्य कथा कहले गले कोन सत्य कथा मु तुम भलो पाए सतरे मते भल पाती जे बेठर कहले जे बेठर तमा हाथ मो टूटे बड़ स्पर्श कर अरे मो मन प्राण तुमको दे दे विश्वास करो मु भी तुमने एक्चुअली बहुत भलो पाए तुम्हें विश्वास करिबन दो दिन खमार काम करता तो सामने तुम मो नाली पर देखा 3 दिन चले सेके मो मन खाली कोन है भीतर तुमको बहुत भलो पाए हां नाली में तो से भीतर तो वाला कहीं नहीं तुम जानि पाइलो नि हां से बाबू खमार मार्केट किनी छला परे अच्छा को के मोला मारे को आपण कर किए पसंद आपण जाना सुनिछती ना आपण को जे सुनिछि नहीं और जो चेचिसी इदाने छु बंफरचने बोला मु रेल चले वाला को मत कथा को एटा सारे आपण को आपण का भलो पाए सत कथा मते भलो पाए मते भलो ना मते ये तुमको भलो पाए ना ना से भलो पाए गोटे चुरी रे गोटे हाथी बस गोटे साथ रे दीटा हाथ बसने हला फाटी अरे मोर तो दिए जा पसंद मु को करबी ने भीतर के जड़ अच्छा जानू हां कहिना जानू तमे मते कहिना तमे मो भाई कोन आनिचो हां एते बड़ बात आसे देखो 12 ग्राम मार को सुना नीचे वाले ले हां दो ना ताको पता ल भोपड़ा कोन आनी आईडी तमे मो भाई कोन आनिचो तो ना ना मुरार थाना चला सामने दुर्गा दुर्गा से चिन्हा अछि तो ते सारे सुना नहीं गई और मते कि सुना कथा की मु एठी में आइला ना मो चिन्हा ना के थाना आनी आसला रे एठी मु तो सदा काम के बस हटा तो काम दुर्गा करे 10,000 अरे बराबर पर के पसंद तो कहि में जे हेरे बडे कंडीशन बाबा नी जागा भीतर बडे खेला हबो खेलो बस बस को खेला तो हां हां से खेला रे जी जी
ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ପସନ୍ଦ କରିବି ଆଉ ତାକୁ ବାହାରିବି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁସ୍ତି ଖେଳ ତ ହଁ ଦେଖ ମୁଁ ତ ତୁମ ବଏଲର କୁକୁଡ଼ାକୁ ମରି ଆଉ ତ ଗଣ୍ଠି କାମ ଲାଗିଲାଣି ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ଅଛି ବାଉନ୍ସ କଞ୍ଚା ମାଂସ ମୋଟି ଦେବି ଭାଇ କଣ ଭାବୁଛୁ କି ଭାଇ ଆରେ ରୁହ ସେ ଖେଳ ନୁହଁ ନାଇଁ ସେ ଖେଳ ହେଇପାରିବନି ଆଉ ଗୋଟେ ଖେଳ ହଁ କହୁନା ମୁଁ ତମ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧପୁଟରେ ବାନ୍ଧିବି ନିଜେ ନିଜେ ଚାପଲ ଧରିବ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଆଗ ପିଟିବ ସିଏ ଜିତିବ ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ବାହା ହେବି ଯିବୁ କୁଆଡେ ର ମୁଁ ତ ଶଳା କଣା ମତେ ସବୁ ଠୁଣା ଧରେ ଆଉ ତାକର ତମେ ବାନ୍ଧ ଜାନୁ ମୁଁ ତମର ବାନ୍ଧିଦେବି ଆରେ ଭାଇ ଅଛି ଦେଖି ମୁଁ ଦେଖିଲି ତୁ ଆଉ ବାନ୍ଧି ମୋର ସପନ ନାହିଁ ବହୁତ ଅଛି ବାଟ ମାନି ଚଳିବ ଚଳିବ ତାହେଲେ Ready, 1, 2, 3, start! ଉଠିବ ଆଚ୍ଛା ଏମାନେ କୋଉ ଦୁନିଆରେ ଥିଲେ ଓ ଦୁନିଆରେ କଣ ତା ବାପା ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଥିଲେ କାଲି ରାତିରେ ଆସିଲେ ଆଉ ପୁଅ ତ ଘରେ ଥିଲା তুমি ଜାଣିନ ମ୍ୟାଡାମ ତମେ କାଢି ସାରିଛ ଭଗବାନ ତମେ କାଢି ସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ଲଗେଇଦେଲେ ଜୋତାର ପିଠା ପିଠିରେ ଭଲ ତମେ କୁଆଡେ ଗଲ ଯିଏ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଲୋକ ସେ ମାଡ଼ ଖାଇବା ଦରକାର ଏଇ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେଣି ହଁ ତମେ ଏଠି କଣ କରୁଛ ଆଉ ଏମାନେ କିଏ କଣ ସିଏ ମୋ ବାପା ଆଉ ଇଏ ମୋ ଭାଇ ବାପା ଧନ ବାପା ମୁଁ ତ ଯେତେ ଦୂର ଜାଣିଛି ହାରାହାରି ତମ ବାପା 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗଲେଣି ଏ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ବାପାଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଓହୋ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ କଣ ଆଗେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅ ବାପା ବୋଲି ପରିଚୟ ଜାଣିଲ ଆଗ ନମସ୍କାର କରିବାର ନାହିଁ ବାପା ଟିକେ ବାପା ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଧରିକି ମୋର ଏକାନ୍ତ କାମନା ମନ ବୁଝୁନି ଆଉ ଟିକେ ଓଃ କି ଶାନ୍ତି ତମେ ତ ଭାଇ ଭାଇ ନଥିଲେ ସ୍ନେହାଟା କିଏ ଆରେ ରୁହ ଆଜି ବାପା କଥା ଜାଣୁନ ତାପରେ ଭାଇ କଥା ପଚାରିବ ଭାଇକି ନମସ୍କାର କଲନି ଭାଇ ନମସ୍କାର ଆଉ ଶୁଣ ଇଏ ମୋ ନିଜ ବାପା ନୁହେଁ ଆଲୋ ମୋ ବାପା ତ କେବେଠାରୁ ଗଲେଣି ଇଏ ମୋ ଧରମ ବାପା ଆଉ ସିଏ ବି ମୋ ଧରମ ଭାଇ ଭାଇ ତମେ କେବେ ଏଠୁ କଥା କଣ କହିବି ସିଧା ସିଧା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଖମାର ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଯେଇ ଅଛନ୍ତି ମାଧବାନନ୍ଦ ସାହୁ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡର ଡ୍ୟୁଟି କଲେ ଦିନଠୁ କଣ କହୁଛ ଆଚ୍ଛା ଏମାନେ କଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି କଣ ପାଇଁ କଣ ବାପା ଆସିଥିଲେ ମୋତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଭାଇଟା ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରାକ୍ଷୀ ପାଉଣା ବାକି ଥିଲା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଏ ବର୍ଷ ଯୋଉ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲି ତାଙ୍କର ପାଉଣାଟା ରହିଯାଇଥିଲା ଦେଖୁନ କେଉଁଠୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି 10,000 ବାପା କିଛି ଆଣିନାହାନ୍ତି ବାପା ବି ଦେଇଛନ୍ତି କଣ ବାହାଘର ବେଳେ କିଛି ଦେଇପାରୁନଥିଲେ ତ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ଏବେ ଯେମିତି ଭଲ ହେଲା ପଇସା ପତ୍ର ଯେମିତି ସୁବିଧା ହେଲା ବାପା ମୋତେ ମୁଦିଟା ଦେଇଛନ୍ତି ମା କମଳାରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଣିଛି ମୋ ମନକୁ ଯାଉନି ମତେ ସେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଦାମୀ ମୁଦି ଆଣିବି ନାଇଁ ବାପା ମୋର ଏ ମୁଦିଟା ଭାରି ପସନ୍ଦ ଅଛି ତମେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ନବ ପୁଣି ଦୋକାନକୁ ଯିବ ପୁଣି ଫେରେଇବ ଫେରେ କରିବ ମୁଁ ଏଟା ରଖିଦଉଛି ବାପା ତମେ ତମ ଝିଅ ଲାଗି ମୁଦି ଆଣିଲ ମୋ ଲାଗି କିଛି ଆଣିନ ନିହାତି ମୋ ଲାଗି କିଛି ନା କିଛି ଆଣିଥବ ନା ବାପା ମୁଁ ଆଣିଲେ 800 ଟଙ୍କା ଆଣିବି 800 ଟଙ୍କା ଆଣିବି କିଛି ଆଣିବି ନା କିଛି ବାପା ଏ ଜାପାନୀ କ୍ୟାପସୁଲ ତମ ପାଖରେ ଏ ଜିନିଷ ତମର କଣ ହଉଛି ବାପା ଗୋଡ ହାତ ଯେତେବେଳେ ନ ଉଠେଇବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇଛି ଇଏ ଆଉ ତମ କାମରେ ଆସିବନି ଇଏ ମୋ କାମରେ ଆସିବ ଧନ
ମଣିଆ 80,000 ଟଙ୍କା ମୁଦି ଦେଇଥିଲେ ଚା କିଏ ବସିର ଘର ଯାଇଥିଲ ଚା ପିଇକି ଯିବୁ କାହିଁକି ଡେରି କରିବୁ ମୁଁ ଜାଣୁ ଇଏ ଝିଅ ଇଏ ଚାଲୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ଚାଲୁ ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ କମ ତାଙ୍କର ଏମିତି ସବୁ ନୁହେଁ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବେ ପୁଅ ଥିବ ସ୍ୱାମୀ ଥିବ ଚାଲିଥିବ ଏଇ ଲୀଳା ତମେ କର ମୁଁ ଚାଲିଲି ଏଥର ଆଲୋ କମଳା ତୋର ଏତେ ଟିଆରପି ଢାଳେ ଚିପୁଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଢାଳେ ତତେ କ'ଣ କହିବୁ ତ ଶଳା ତୋର ମୋ ମା